So, solo masahe. Yes. Tranquilo, tranquilo. So, oh. Oh, di ba ang sarap? Oh, ano? Sarap ba? Gano'n masarap? Sarap-sarap? Ayun, nangilit eh. Magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Nandito po tayo sa may Pure Gold. Sa may, ano to? Ano ba to? Sa Clark, Pampanga. At dahil po dyan ay si Jose po ang magkakaroon po ng pagkakataon na i-vlog po. Hindi, ano mga amigo, nandito po tayo sa may Clark at si Ate Mariton ay nag-share ng blessing kay Vivian na dahil po siya ay dahil si Vivian daw ay honor, ayan, binigyan po natin Mariton ng 5,000, parang 16,000 yata binigay kay Sophie, kay Alima at saka kay Vivian. O, so 5,000 plus sila. So, nandito tayo sa grocery at meron grocery challenge na mangyayari. Kuya Jose, alam mo na ang gagawin. O, galing. Okay. Hindi ako kasama. Saan ba nagsashop eh? May pinag-usapan kasi May pinag-usapan kasi kami ni Madam. So, si Madam po ay pinalayas na po. Bakit si Madam din natawa? Pinalayas na si Madam. Bakit si pinalayas ka? Siguro Pinalayas na siya. Siguro ang ano-ano mo. Hindi niya. Marami mo ng tanong at baka ikaw papalayasin. Papalayasin. Maraming problema sa buhay to. Kaya hanapin mo na sila baka sila. Ano timo ko na binibili ni Vivian tsaka ni Amir. Hanapin ko nga. Hanapin mo Kasi Mantika doon hinahanap eh. Hanapin ko muna yung nagsha-shopping. Nagwe-windows shopping. Saan kaya? Sana makita ko. Dito ko nga nahanap. Dito sa mga damit-damitan. Naku, nanguha na. Naku. Aba, nakarami na. Oh. Nakadami na sila, oh. Uy, yaman nyo. Sana all, ang dami. Yaman. Buy one take one. Buy one take one? Good. Compra una, libre una. Así. ¿Está bien? Sí, bien. Vamos. let's go. Vamos. Pwede. Chocopay. Sí, esto galeta. ¿Qué más? Ya está. Que no hay precio ahí abajo. Exacto. Aquí está pesos. Precio. Solo 10 pesos. 132. Sige. Oh. Yes. ¿Qué más? ¿Quiero más? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Chocolate? ¿Ah? ¿Qué? No tiene eso, no tiene. ¿Solo chocolate? Sí, Este clase. Milk chocolate, este. Tiene eso. No. No hay. No tiene dentro. No hay. Esto, mira, esto. No. Esto, galleta. Esto plain. Sí. No hay. Esto plain, milk chocolate. ¿Cuánto? 1,500. Sí, pues. Ahí. Hey, delante. Yun na nga. Nakabili na sila. Dami-dami na. Niyamang kini. Dito na nga. Pila na kayo dito. Oh. Diyan. Malaman natin kung magkano.
Oh, karga na. Karga. Karga. Kadiwas. Ayan mo. Sigurado tuwang-tuwa ng mga bata at pag-uwi sa bahay. Marami silang makain, marami silang magamit. Ayan. Diba? Ayan siya. Ayan ang pinili nila. Ang dami, diba? Yan na yun. Bakit? Meron pa lang card na lang. Pero? Na. Na. Tapos na. Isang karateya din ang karga. Tara. Ayan na po. Nakadami na. Oh, diba? Ngayon binili nila. Dami-dami, diba? Naka-il-il. Oh, now, good. Oh, patapos na kami. Palabas na. Okay na yan. Pauwian na. Oh my goodness. Oh. Marbe na lang. Para lalabas na kami. Oh. Lalabas na kami. Hablar ha? Ate Marathon. Gracias, Ate Marisol. Gracias. Thank you so much. Let's go. Regalo. Oh, napasalamat sila kay Ate Marathon. Maraming salamat. Oh. Ops. Ayan na. Ahora jugar kasi ha. Oh. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Esto masaje? ¿Ha? Oh. Nakatawa siya oh. Magpapahilot. Oh. Try ka sa likod mo. Gilit lang. On your back. Oh. Isama yung mukha ko. Subscriber natin yan. Oh. Sienta, solo compro pa. Masahe. No, masahe. Oh. Ayan, natatakot siya. Sabit. Sabi mo vibration. Sí. Masahe. No. Solo masahe. Yes. Tranquilo. So, yeah. Oh. Ano, relax. Oh. No, relax. Oh. Oh. Ay, nag-Spanish ka na? Oh. Oo, kakanood ko sa inyo. Ano alam mo Spanish? Sige nga. Yun lang. Stopin lang. Oh. Oh. Otro daw. Papalitan mo daw. Oh. Sige nga. Otro klase. Oh. Oh. Nakikiliti. Kiliting-kiliti. Kiliting-kiliti ang bata. Talaga lang. Nakikiliti. Diyos ko, akala mo, inano na. Oh. Yun na kayo patry mo sa kanya. Ano? Ayan na. Oh. Kiliting-kiliti siya. O, compra pa este. Vete, este. Ahí. No. Sienta, bien. Sienta así. Sienta. Espera. Tiene corriente. Sí, este masaje. Sí, sella para masaje. Comprobar. Sienta. Masaje. Sí, sienta. Sí. Más, adelante más. Sí. Wow.
Kiliting-kiliti. Kiliting-kiliti. Oh. Este masahista. Siya para masahe. Senta hiya si. Siya para masahe. Está bem, no? Oh. Siya bien. Siya di masahe. Oh. Oh. Oh, di ba? Di ba, está bien? Oh. Kini siya ora diste, masahista. Oh. Oh. Oh, natutuwa, nakikiliti. Di mo maintindihan ligaya ni Amerta. Natutuwa siya. Oh, di ba? Oh. Ha? No, ay monggo ba diste? Oh. Ito, masahista. Masahe. Senta mas. Oh, senta mas. Kasi. Oh, makikiliti. Oh. Si. Ayan ako. Nakikiliti na. Nakikiliti na si Bibian. Ayan na. Nakikiliti, oh. Ganado. Oh. Diba? Oh. Oh, naop daw. Kailangan pa niyo pumasan sa likod. Oh, yan. Oh. Sit, asimas. Kaya orasi. Está bien? Oh. Kiliting. Isa pa. Ayan o, siya nga. O, di ba ang sarap? Oo. Ano? Sarap. Sarap ba? Oo. Gano'n ka sarap? Sarap? Oo. Sarap. Ayun, nahilit oh. Ate Marta, maraming salamat po muli sa ibinigay nyo kaya Bibian. Meron pa? Isa pa? Nag-thank you ba kay Ate Mariton? Nag-thank you naman. Maraming salamat kay Ate Mariton na nagbigay po ng blessing kaya Bibian. Oh, yung kasi dahil sa honor siya, nagbigay po siya ng pera para daw pang grocery. Asa na? Ito ba yung mga nabili ni Bibian? Oh, hindi pa. Kadami ah! Thank you so much po mga amigo at God bless po. Ayan oh. Di ba? Sarap ng buhay! Oh, di ke. Mamasake diyan ka. Ano na? Sarap ng masake. Nagpamasahe ka din. Oo. Sarap. Sarap ha? Oo. Totoo. Totoo.